जुहार जेमा समली आज आनिकरी आसीछु ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ डिजाइन रो ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଆସିছে ପିଙ୍କ ବଡିଟା ପିଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ବର୍ଡରଟା ବ୍ଲୁ ଅଛି ଆଉ ନିହାତି ଗର୍ଜିୟସ୍ ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ କଲର କମ୍ବିନେସନ ବି କେହି ମାନେ ବାଉନି नहीं ପାରन ଆଉ এই ଶାଢ଼ୀଟା बहुत ही कम प्राइस रे ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଗ୍ରୀନ ଡିପ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ରେड border କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟା ବି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ବହୁତ ହି କମ ପ୍ରାइस ରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଡର करबार के हेले हमर चैनल माने कमेंट करबे ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଇ WhatsApp ନମ୍ବର ରେ ଆପଣ ମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ ଆଉ WhatsApp ନମ୍ବର ରେ ଯାଇକିରି कांटेक्ट କରିକିରି ଆମनु ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ନେଇ ପାରୁନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ग्रीन ब्लू और रेड ର कॉम्बिनेशन रे कलर कॉम्बिनेशन रे बहुत ही गॉर्जियस ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଏटा ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏटा ଅର୍डर କରିପାରିବେ ବହୁତ ଜल्दी ହିଁ ଏଟା ଅର୍डर କରୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ बोले आसला डीप पिंक या चेरी पिंक कहून ଆଉ पिंक ब्लू एरा कॉम्बिनेशन रे ଆଉ ଏ डिजाइन ଟା भी बहुत ही गॉर्जियस ଅଛି ଆଉ टेराकोटा डिजाइन रे ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି पारुथिबे नोआ निहाती नोआ ही डिजाइन एटा ଆଉ टेराकोटा डिजाइन रे ଆଉ अलगा माने आपण मानकु भल लागुथबा डिजाइन भी अछि ଆଉ एटा गुटे अछि मेरून कलर रे रेड कॉम्बिनेशन ଆଉ रेड कलर कॉम्बिनेशन ब्लू रे रेड तो बहुत ही भल लागसी आपण मानकु भल लागसी किनी आ एटा भल लागले हमर कमेंट सेक्शन रे जाईगिरी माने करूँ कमेंट करूँ ଆଉ दिया जाइथिबे WhatsApp नंबर रे ऑर्डर करबार लागि नि भूलबे ଆଉ हमर चैनल के जाउन ଆଉ लाइक टे करबे सब्सक्राइब टे करबे आ एंता नवा नवा डिजाइन अनबार लागि हमर माने कांटेक्ट करबे हमकु ଆଉ देखुन एटा गुटे हला पिंक ब्लू रे गुटे निहाती फ्लावर डिजाइन रे अछि ଆଉ आपण मानकु बहुत ही बढ़िया लागबा ଆଉ आपण माने जल्दी ही ऑर्डर करूनी ଶାଢ଼ीटा ଆଉ स्टॉक आउट हे जबाने हेले जल्दी ऑर्डर नि करले ଆଉ एटा गुटे हला ग्रीन ଆଉ रेड ର कॉम्बिनेशन रे लाइट ग्रीन डीप ग्रीन ଆଉ मेरून ई कलर कॉम्बिनेशन रे ଶାଢ଼ीटा बहुत ही बढ़िया लागुचे आपण मानकु केनता लागला जे बताबे ଆଉ ऑर्डर करबार लागि नि भूलबे एबे तो बियाघरिया डीजे हेसला न जल्दी ही ऑर्डर करन।